अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे चैनल के प्यारे प्यारे नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13 का पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। वाव नून ज़बर वन, वाव नून ज़बर वन, नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ा ज़बर ना, वन ना, वन ना, नून मुशद्दद है इसलिए वन ना करेंगे। शी ज़ेर शी, शीन ज़ेर शी, वन नाशी, वन नाशी, तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ा ज़बर को, वन नाशी तो, वन नाशी को, ता ज़ेर टी, ज़ेर वन नाशी तो जी, वन नाशी को, वाव नून ज़बर वन, वाव नून ज़बर वन, नून जी ज़बर नाज, नून जीम ज़बर नाज, वन नाज, वन नाज, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, वन नाज मी, वन नाज मी, काफ वाव पेशकू, काफ वाव पेशकू, वाव ज़ेर वी, वाव ज़ेर वी, कुव्वी, कुव्वी, वा ता ज़बर वात, را تا زبر رات، कुव्वी वात, कुव्वीरत, मीम पेशमू, ميم بيشمو، तो हा ज़बर तो, तो ها زبر तो، मुतह, مطه، हा ज़बर हा, ها زبر ها، मुतह हा, مطه، वा ज़बर वा, را زبر را، मुतहरा, مطهرة، تا दो ज़बर तन, تا دو زبر تا، मुतहरतन, مطهرة، शी या पेश सुई, سين يا بيش سوج، या ज़ेरी يا زيرجي، सुई, سوجي، वा تا ज़बर वात, را تا زبر را، सुई वात, سجيرت، या ज़बर या, يا ذال زبر يا، काफ ज़बर रत, ذال كاف زبر ذا، या रत, يا ذا काफ ज़बर कैम, كاف زبر كاف، या रत कैम, يا ذا كاف، वा पेशू, را بيشلو، या रक्कऊ, يذكر، लाम ज़ेली, لام زيرلي، या दल ज़बर याद, يا دال زبر يد، लियाद, ليد، बा ज़बर बाब, با زبر با، लियाद दब बाब। يدب، कलकला मुशद्दद है इसलिए जमाव के साथ अदा करेंगे। वा वाव पेशू, را واو بيشلو، यदब्बऊ, يدبروا، ज़ाल ओ पेशू, ذال را بيشلو، वा या ज़ेरी, را يا زيري، ज़ुवी, ذري، या ज़बर या, يا زبر يا، ज़ुविया, ذرية، تا ज़बर दा, تا زبر تا، ज़ुवियता, ذرية، हा उल्टा पेशू, ها قلت بيشهو، ज़ुवियतहू, ذريته، मीम ला पेशमुज़, ميم ذا بيشمز، ज़ मीम ज़बर ज़म, ذا ميم زبر زم، मुज़्ज़म, مزم، मीम ज़ेर मीम, ميم زيرني، मुज़्ज़म्मी, مزمي، लाम पेशलू, لام بيشلو، मुज़म्मिलू, مزمل، मीम दाल पेशमुद, ميم دال بيشمد، दाल सा ज़बरदस्त, دال ثا زبر ذا، मुद्दत, مدة، सा ज़ेरज़ी, ثا زرفي، मुद्दत्फ़ी, مدثي، वा पेशू, را بيشلو، मुद्दत्फ़िऊ। مدثر، दाबर पेश है इसलिए उसको पढ़ पढ़ेंगे। ऐन ज़बर आन, عين زبر ع، लाम नून ज़बर लन, لام نون زبر لن، علن علن، नून ज़बर ना, نون زبر ن، علن ना, علن، बा या ज़ेर बी, با يا زير بي، علن नबी, على النبي، या ज़ेरी, يا زير بي، علن नबी, على النبي، या सी ज़बर यस, يا سين زبر يس، सी मीम ज़बर सम, سين ميم زبر سم، मीम ज़बर मा, ميم زبر ما، यसम्मा, يسمى، ऐन वाव पेश ऊ, عين واو بيشعو، यसम्माऊ, يسمعوا، नून ज़बर ना, نون زبر ن، यसम्माऊना, يسمعون، عين لام زرع، عين لام زير عي، لام يا زالي، لام يا زير لي، علي، علي، يا واو بشلو، يا واو بيشلو، عليو، عليو، نون زبنا، نون زبرنا، عليون، عليون، يا ذا زبر يز، يا زا زبر جز، ذا كاف زبر زك، زا كاف زبر زك، يزك، يزك، كاف كلا زبر كاف، كاف كرا زبر كاف، يزك كاف، يزكا، ميم غير ميم، ميم
زير مي نون طاء زبر نطل نون طاء زبر نطل مين نطل مين طاء يا زبر طي طاء يا زبر طي مين الطي من الطي يا زري يا زرجي من الطي من الطي با كلا زبر باب با كرا زبر با من الطيبة من الطيبة دا زرتي تا زيتي من الطيبات من الطيبات همزة نون زرين همزة نون زر إن نون ظا زبر نص نون وا زبر نو إنه إن ونون زبر ون وا نون زبر ون إنه ون إن ون نون زبرنا نون زبرنا إنه ون إن ون ميم دال زبر مد ميم دال زبر مد دال ظا زبر ضل دال وا زبر ضل مطبو مضل ولام زر وا لام زر مطبول مضل لام بشلو لام بشلو مطبول مضل شين وزبر شو شين را زبر شر ونون زوين را نون زر شوين شر نون فاء زبر نف نون فا زبر نف نون مشددة इसलिए गुन्ना करेंगे शौन شر نف فاء كذا زبر فاء فا كرا زبر فا شوين فاء شر نف فاء كذا زبر فاء فا كرا زبر فا شوين فاء شر نف فا تاء زرتي تا زرتي شوين فاء شر نفاثات يا بشو يا بيشجو حاء بام زي حب ها با زر حب يحب يحب باء تاء بيشبط با تا بيشبط يحبط يحب تاء واو زبرتو تا واو زبرتو يحب التو يحب الطو واو ألف زبر واب واو ألف زبر وا يحب التواب يحب الطو باء ياء زر بي با يا زر بي يحب التواب يحب الطواب نون زبرنا نون زبرنا يحب التوابين يحب الطوابين وباء زبر واب را با زبر رب باء سين بيشبس با سين بيشبس وبس ربس سين زبر سام سين زبر سا وبس ربس ميم كذا زبرنا ميم كرا زبر ما وبس سما رب السماء واو كذا زبر واب واو كرا زبر وا وبس سما رب السماء تاء زرتي تا زرتي رب السماء वादी رب السماوات इन 8 अल्फाज को पढ़ने का तरीका पिछले तरीके से कुछ मुख्तलिफ है थोड़ी तवज्जो फरमाएं अर्ज करता हूँ पहला हार्फ मुतहर्रिक दूसरा साकिन तीसरा मुशद्दद हो जैसा कि हत्तु में है हा पर जबर है तो हा मुतहर्रिक है तो वा पर जज्म है इसलिए साकिन है ता पर तशदीद है इसलिए मुशद्दद है इसको पढ़ने का तरीका ये है हा को ता के साथ मिलाएंगे मुतहर्रिक को मुशद्दद के साथ मिलाएंगे याद रहे हजी करते वक्त साकिन के नाम भी लेना है यानी हैरिस तरह करने हैं हमजा जबर अम همزة زبر हा तो تا जबर हत ح ط تا زبر حق أحد أحد با بشتو با بشتو أحدتو أحدت با زببا با زبر با سين طا تا زبر ست سين طا تا زبر ست بسط بسط تا زبر تب تا زبر تا بسط بسط نون خا زبر نخ نون خا زبر نخ لام قاف كاف تشلك لام قاف كاف بشلو نخلق نخلق كاف ميم تشكم كاف ميم بشكم نخلقكم نخلقكم لكم لكم قاف دال تا زبر قد قاف دال تا زبر قد تا زبر دب تا زبر تا قد تم كتا با يا زبر دي با يا زبر بي قد تبي كتبي يا زبر يا يا زبر يا قد تبي كتبي نون زبرنا نون زبرنا قد تبين كتبين عيد زرع عيد زبر ع با دا تا زبر بد با دال تا زبر بط عبد عبد تا ميم تشتم
ميم پیش تم عبدتم عبدتم همزة ذال ظاء زر إو همزة لال و زر إر و زبر و و زبر و إو إر و لام زبر لا لام زبر لا إو لام إر ولا ميم واو بيش مو ميم واو پیش مو إو لام إر ولا مو قاف دال دال زبر قد قاف دال دال زبر قد دال زبر دال دال زبر دا قد قد خا زبر خا خا زبر خا قد خا قد خا لام واو بيش لو لام واو پیش مو قد دخلوا قد دخلوا همزة ذال ذال زر إذ همزة لال لال زر إر ذال زبر ذال لال زبر لا إذ إر ها زبر ها ها زبر ها إذ ذهب إذ ذهب إر ذهب باء زبر باء با زبر با إذ ذهب إر ذهب ناشطات والناشطات والنجم والنجم قضيت كورت مطهرة مطهرة سيرت سجرت يذكر يذكر يدبر يدبر ذريته ذريته مزمل مزمل مدثر مدثر على النبي على النبي يسمعون يسمعون عليون عليون يزكى يزكى من الطيبات من الطيبات إن الظن إن الظن مد الظل مد الظل شر النفاثات شر النفاثات يحب التوابين يحب التوابين رب السماوات رب السماوات أحدت أحدت بسطت بسطت نخلقكم نخلقكم لكم قد تبين قد تبين عبدتم عبدتم إن ظلموا إذ ظلموا قد دخلوا قد दखलू إذ ذهب إذ ذهب अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। मोहम्मद हसन रजा को दीजिए इजाजत, कल फिर नई क्लास के साथ हाजिर होंगे।